utukufu wa Rabi watu batu malatu Mungu mwenye umba wingu na zilumuni, mwenye umba shibandiansi na zilumuni mwenye urumba dinalin lahe na swahi. Shalom. Mana shalomu upepo pe ya Rabi watu Jesu Kristi julanyu julatu usalama wa Rabi watu Jesu Kristi julatu julanyu. Haleluya. Na Rabi watu Jesu Kristo mbenzani na mbenzani hasababu ya kumandima ya batu Jesu Kristo aribayo ribenzani. Mana kambenza mnyawe kasura mpeboni mtu ambenza Mungu automatically lazima ambenze mnyawe. Mtu ambenza Mungu automatically masijibenza rabusi banda jibenza Mungu asumbinga ambenze mnyawe. Hazi zote fanya video van la shizungu libabu hao tungoza parole ya Mwenyezi Mungu lungo tungoza patana na plan ya Mungu message akambayo mwananyatu Isaii wa profeti wae harmana itaureta harmana ya maprofeti kaomba itaureta kaomba aje itimiza na maprofeta aje atimiza au kavira Golgotha utoma damu yae alawi jarshli suluhu baina ya waina wasi bandeliomba rako desobesi rangu evu alali furu la dunia ambana mmeo hala Mwenyezi Mungu atoa dera kumtoa evu na Adam kamtoa evu na Adam weke bamtoa na firiona de la utadi shetani bilisa akana assembly ya serpa ambe serpa bananda ruale prisir batu Jesus Christ tellement wa irvenza aja alawi ya fidia haujo urukombo armala malédiction. Haleluya. Aja bawse na shetona sirle limana aja armana aja mission ni ka plan yahe mana tout ce que Mwenyezi Mungu afanyao ni plan yahe. Jina fikira mba shetona na bali mana watu ngoro shetona na nguvu shetona kasina nguvu tsoko yutsi shetona nguvu zahe Mwenyezi Mungu dambauzo shetona ana pouvoir shetona kasina pouvoir Mwenyezi Mungu damba pouvoir. Kula mtu ambalia shetani mlango Mwenyezi Mungu atomba pouvoir mtushe mtu. Kula mtu ambulia shetani mlango kula mtu ambalia Jesus Kristo mlango Mwenyezi Mungu asomba pouvoir shetani ambubu. Kula mtu ambulia Jesus Kristo mlango enfin sere gandongwe kila mtu ambulia Jesus Kristo mlango Jesus Kristo asim katom permete shetani aja angia mtamisha. Kula mtu ambalia Jesus Kristo mlango Jesus Kristo Mwenyezi Mungu asimwambia shetani mbubu fete beka bastongo idiruo duniani van ambati autorisation de pouvoir ya Mungu. Haleluya. Hazizo Mwenyezi Mungu anambia anvingi je nifanye maana wewe mtu anafanya tu video ni kama wewe anvinga anvingi je nifanye video la shima ore harmana jugement maana malheureusement jusqu'à lewini wantu tujua lwa mwana ujinga warungomba waslamuro no ndaho su watolwe madera mbilo kwa sina ro moroni alawe mtandao morona sika moroni eternelema deman abada na mtandao mpepo na slampepo ni eternelema beba ndajula gomoro bade bana kizabelo moro. Mwezi Mungu amorongwa luha yae fwetimizie Mwezi Mungu de Jesus Christ katujua rongwa luha yae harmana paroli yae ambaje itimizie c'est pas possible mana kwamba parolia ya Mola wafo itimizie yede mana bwa mwambia akamwambia shetani bajarle karegeza pakali falamba wai age mana kamwambia yebe mana ikapla yae amwambia amba na descendance yae vutojo écraser son char na ndo wasome Genèse 3 mtona. Haleluya. Azole weni jofanya video la harma jugement harmana Apocalypse 20 verset 11 jugement dernier jugement dernier sikia hukuma batu Jesus Kristo nsu kizambeli
Mana ode mwenye lazima nukizembeli. Uri vingi. Unvingi urisaidia Mungu uri sadiri para selon par le Mwezi Mungu de en tant que église ya Mwezi Mungu, en tant que temple ya Mwezi Mungu. Mana wasi de temple ya Mwezi Mungu, wasi swala Mwezi Mungu. Wasi nyumba Mwezi Mungu makati komba mkubali Jesus Christi ajari ula désirza mwili watu le Saint-Esprit maintenant réside en nous. Saint-Esprit ukamon hatu iri vingi irisaidia ribao efiriona ribao ya mansu. Donc en tant que msala Mwezi Mungu de nijo fanya evria hewani. Haleluya. Mwanatu Mwezi Mungu batu Jesus Kristo wa mahaba mwenye daraja mwenye tajiri mwenye ufalume. Ukisara mashira utalifia wa mwanatu Mwezi Mungu shpandansi de karulao. Wamoni hatu buramini mba wamoni hatu. Wabani buramini. Kiliembeli mwanatu Mwezi Mungu rishwa tisunguza patana na umuru wa jahanamu. Mwanatu Mwezi Mungu kiliembeli urenge hanyu zatu nge mafikiratu. Utukuze dzina lao, utukuze urongozi wao. Hali zina dibovu lao batu Jesus Kristi. Amen. Haleluya. Se rongwa banamba Mungu weka tsuru rongwa parole amba katsimidzia. Famu rongwa rongwa parole yo tranchante. Parole ya mola wa fetsimidzie. Keturu ya regene ka katsimidzia. Mordela amba avamunya vua waiva odri vua. Mono tukuzizi jirio amba voice ravage tu. Musifikiri mba voile ravage tu nika kavulisha Mwezi Mungu. Voyo mvulisha Mwezi Mungu. Mwezi Mungu ambia vuamba endra nye armanada guflani uravaje. Vua surufanya chitu Mwezi Mungu mwambia. Mwezi Mungu ashikidza vua simambia vuamba vua endra onde wanye maore wa mauro pale majuano. Vua nyamauro wa mauro pale majuano. Nekaya ambia mba vua endra nye maore wa ukezilime. Vua itoja ya zilime. Donc vua yomvulisha Mwezi Mungu. Pevo yomvulisha Mwezi Mungu. Nika pevo Mwezi Mungu ambamba suuto abanono wa vrava jida guflani. Kabwasi mnashulizia. Watu nafaiza ufanya tabeli ifo itimidi. Jua yomvulisha Mwezi Mungu. Jua nika Mwezi Mungu ambamba nisu uslawa, nisu uslawa wale. Wa wale harbana inti ya maori wa morua kihari. Oblige jua vulishie. Nika ngomba jua nisu uveli ha Faransa. Wendu wa wale. Usiwala amemta baridiswa bubua. Faut joie vulishie. Mtoto tunamba voa joie pour ta voix baridi. Mwezi Mungu fenza tamana na ridi. Na tukuze pia zumbu zinamana. Tukuze pia zumbu zinamana. Na mana zae za harmana parulia. Ramona vanamba mana Mwezi Mungu la gwa vua. Wakati Mwezi Mungu rongo asla gwa vua amba sadri parulia. Mwedele ambia parolia voix fanya kada parolia wa jamorungu el fuet midi voix amorungu fu obligé yeketu kamba arungu tungoli midi c'est pas possible wo yo tsunga patana Mwezi Mungu amorungu kaulia he fuet midi hazo shijo soma vani harmana jugement ya wisa le dernier jugement tungu Mwezi Mungu arambi arungu vani harmana parolia yine de harma apocalypse mananyatu Jean unwaka disciple wae Mwezi Mungu amrenga en esprit mana Mwezi Mungu arenga mtu en esprit aramsidia mtu shitu le jugement dernier je soma Rabusi avant wami je soma lazima ni mbenzera basi Mungu. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Je vais ta parole avec amour et respect au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Papa. Le jugement dernier. Rilabo. Nafahamu. Rilabo amba. Tasalamuru na lawe karsolawa. Kanamuru karsolawa. Sabu tulongwa na urungwa. Demana badamu mbeba na mamla tulonguru karsolawa tsena. Je sois le jugement dernier van. Je vis alors un grand trône. Et derrière Apocalypse 20 verset 11. Je vis alors un grand trône blanc. Et celui qui était assis. Un des gens a au nom un grand trône blanc. Ou de Mungu. Namdakaketi moni na trône. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui. Shibandrians. Na wingu liramuna mbaba libavu mwenye daraji mwenye ushinzi
itawa kalazimu waja karibu na wao. Haleluya. Sina namba Mwenyezi Mungu ikomba jipandrianti na wingu na maingu ya mumu na mwezi tawa. Haleluya. De lui, je vis alors un grand trône blanc et celui qui était assis, la terre et le ciel s'enfuirent loin de lui. Et l'on ne trouva plus de place pour eux. Kapaka place ya jipandrianti na maingu. Je vis les morts, les grands et les petits. Awono wafu wanatsa na wabuli. Na watu wabuli. Alléluia. Et les petits, alléluia. Debout devant le trône. Walimbala devant le trône. Yambaba, liboivre Jésus-Christ. Des livres furent ouverts. Yeux ziburu. Namwamba namba na remikiri zembele Mwenyezi Mungu Yesu Kristi ange chapitri zatu ile para mundo ziboa para mba waikamba dazangia karbenzi watu wamlisha shetani ange chapitri zao mana mbulia shetani mlango ambalia Yesu Kristo mlango wasra muruni katula watsena siani vani des livres furent ouverts, yeux zibulwa. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Banda zatu zabulwa. Zioza pia wanadamu zabulwa. Ya chef ibulwa. Livre d'or. Livre de vie éternelle. Livre de vie. Shio ya or, shio ya dhahabu, shio ya unono, shio ya mahaba, shio ya wayati, shio ya mpebo ibulwa. Shio ya mpebo na ya hukuma. Shio ya hukuma ibulwa. Les morts furent jugés conformément à leur œuvre. Wafu wa jugewa conformément na zoafanya. Yode ile wanyumono balansili arongolwa balansili. Ile kweli harma apocalypse. Be wantu alaba hari balansio mwezi wa sungalian kama mansio ya mashteku ya mansio ya mengi ya mansio ya mengi jemazo za mapavi dotondo moroni ne kamba mwezi ngo onomba njemazo za nyingi mansio ya mapavi amwezi Mungu kwa sima nsuma mapavi hamwezi Mungu kwa sima nsuma mapavi ensuite tant qu'on n'a pas Jésus-Christ, tant que karamba Jésus-Christ dit mafikira yatu nafsi zatu aribinga arigidera karmana upepo karsina pepuni donc sona bana mvulishe fete tongo mwezi ngwala dine jijima karugwa bana vo balase no vima oma sumingina matiti kwali balase rongola bana apocalypse bezi ya kurugwa tongo zangina na mvulishe fete van na rubema katu fete mvulishe tongo mngwarongwa mwana dine jijima. Les morts, les morts sont jugés. Je vais reprendre je vais regarder le verset. Les morts furent jugés conformément à leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Wafu walwa sadra wantu wafapia wasuluwa koru wasulu limbali ya Mwenyezi Mungu wasuluwa koru watu baini yao watubainishao wasitulwa koru wasikana koru zao rawa sira rilio wo harmana yi lieu de repos rawa wanda wafa wanda se lieu de tourment wa se juge wa selo œuvre zasfanya. Haleluya. D'après zangi harmana libuku lini bible. Haleluya. La mort et le séjour de mort. Non, rate sa parole. Les morts seront jugés selon les morts furent jugés conformément à leur œuvre d'après ce qui a été écrit dans le livre. La mère, verset 13. Il est 12, verset 13. La mère rendit les morts. Ibahari, irabiha wantu wafa. Iwabeleha, iwarandi.
qu'elle contenait bahari irande wantu wafa kwa contenir wantu pia fa bahari. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leur mort. Et wantu pia wafa wabuha. Hallelujah. Na koru zao. Alors quand tu wafu waolo, bele natoto buha wasibwa na koru. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Kula mtu ajujiwa na manieri yae akuajisi. Nikamtoka mbali ya Yesu Kristo mlango ana fer. Nikamtoka mbali ya Yesu Kristo mlango au paradis. C'est-à-dire mtu ambuli ya Yesu Kristo mlango de ule amvulishio Mungu, amsteo Mungu, amrio Mungu, ambenzo Mungu ambenzo na mnyawe. De ule amlisha mwezi Mungu, abingia meshahe, amgide le Saint-Esprit, agide meshahe, aluar mana sanctification. Voici l'ampevone. Ou kambuli ya Jésus Christ mlango moroni. Alléluia. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Wafuafa, manabali dinarugo balamba, wafuabuha. Wafuafu, de wale kamba kwa mduga Jésus Christ. Wafuabuha, de wantu ndompevone. Le séjour de mort et la mort et le séjour de mort jetés dans l'étang de feu. Wavuto moroni. Kila mtu kamdunga Jésus Christ. Selon parole ya etiani avani, avuto moroni. Alléluia. L'étang de feu est à moro. C'est la seconde mort. Yole ufaya vili. Malheureusement wantu wa expression rongo wao utilizwa na wazungu na antuasali orongwari antuasali kama Mwenyezi Mungu. Ah, il n'y a pas de seconde vie. Il n'y a pas de deuxième vie. Moi, j'en profite. Là, l'expression de j'en profite là. Il y a expression inférieure au temps. Yes, vingam tomorrow. Tini mwezi ngwa kwa namba. Kula mtu kambulia Yesu Kristo mlango. Neru kwa na parolia. Kila mtu kambulia Yesu Kristo mlango asana moroni. Alléluia. Alléluia. C'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Puis il y a un truc à parler dans le livre de vie. Le livre de vie de man, c'est Jésus-Christ. Livre de vie ici, c'est Jésus-Christ. Livre de vie ici, c'est l'arbre de vie. C'est Jésus-Christ. Dans l'arbre de vie, il y a Harmana Impevu, il y a Harmana Genèse 3. Voilà l'arbre de fruits de conscience du mal et du bien. C'est-à-dire, Abria, les fruits, les Eva, l'ambana mewa. Il y a aujourd'hui njema na zimbovu, comme le dunia, ténèbres, voit arbre de vie éternelle. Arbre de vie éternelle, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est l'arbre de vie. Kulam kaparana na Jésus-Christ, ambamli mbulia Jésus-Christ mlango, jizengerma roya, ambigerma na toara, wasi da moroni. Donc, na mtamonda moroni na soresho éternellement. Kwa sinado moroni alawe. Tondo moroni asbaki. Samsomeni tondo moroni. Je crois que nous sommes pia chapitre verset 20. Chapitre 21. Parce que dans chapitre 20, je continue à chapitre 21. Toutes choses devenues nouvelles. La nouvelle Jérusalem céleste. La nouvelle Jérusalem céleste, watu wengi warungamba mwenza masana hiyo sila kwa tuzitu. Bela nouvelle Jérusalem céleste it was come ma tuabuduga Jesus Christ. Yini Jérusalem céleste, Jérusalem amba Jérusalem wa wanao. Zini parle Mwenyezi Mungu spirituel. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Après, Jean, l'esprit, prit un esprit de Jésus. Comme c'est dit strongo à onomba. Vuka nouvelle terre, na nouvelle ciel, na ancien terre ilawa. Kaba hari. Sadrama Mwenyezi Mungu toa pia terre ya damini na ciel ya kana mazetwani. Mana au ciel là, premier ciel, deuxième ciel là, voir mazetwani va au premier ciel ba. Troisième ciel ya Mwenyezi Mungu. Wole bani Jésus qu'est-ce qu'il va si chez ton tuendro.
be atwa pia kila tungo malamba zakawa bastwa halili mana yabani. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la ville sainte, la ville sainte de wasi banda muzungu atia nouvelle terre le kama de terre Jérusalem céleste terrestre je disais Jérusalem céleste de wasi la ville sainte, la nouvelle Jérusalem Ronovani, la nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée. Il a préparé un charus qui s'est faite belle pour son époux. Charus a les deux jours pour un mémoire. Na mamba bana mfanya vidona murugwamba mon époux c'est Jésus-Christ en tout rungwana. Et pour mon époux même si tu baba époux de Jésus makaka kubali Jésus Christ mbele Mungu. Kula mtu kubali Jésus Christ mbele Mungu époux wa Jésus. Tiani yabani. J'ai entendu une voix forte venant du ciel et qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes à qui agit la rongoa. Ambatini tabernacle was ya Mwezi Mungu. Yani wasujondao pevuni. Il habitera avec eux. Mwezi Mungu tukana wasi. Il sera son peuple. Atoka wae Jésus atoka de peuple yahe. Limane murugwa hulamba peuple voit différence entre peuple na population. Peuple de Dieu, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Ceux qui croient en Dieu, Jésus-Christ. Et population de Dieu, c'est tous les habitants de la terre. Pas pire. Alléluia. Et Dieu lui-même sera avec eux. Ronovani, j'ai ouvert une parenthèse, un témoignage. Où le mamouira ohari zukimari. Amo fanya politique yae. Voyez quand ma population, la population de France, voyez mon peuple français. Hey, maintenant manaka benzo jeni. Mon peuple français. Donc, mon peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Jésus-Christ, il essuiera toute larme. À ce jour, toi, Pia Matzozra, Riali, on le haut, Mourlizao, Mourboubouao, Mourlapideo, Mourbomawe. Alléluia. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Kaptikatena, yoso ne pevoni. Kaptikatena douleur, kaptikatena ukoza, kaptikatena tambu. Ça, car ce qui existait avant a disparu. Maintenant, zakale, rakadunan hunu, disparaissait. L'opposé de cette parole ici, il contraire parolini, o walio moroni. Wasorokaiten mamoroni, wasoroka dans les douleurs, dans des tourments, dans des deuils. Par contre, l'amour ne sera plus. Comme l'amour n'existera plus dans le paradis, l'amour non plus n'existera plus dans l'enfer. Donc, celui qui était assis sur le trône dit, voici ce que je fais, toutes choses nouvelles. Il ajouta, écrit cela car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Amambia Jean Bangezi, manabazitumba kumsetezo Jean, akwamba Jean basizirongwe. Bezina mambamba zangi amla zirongwe sa zini par les amini kwelu. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga. Mambamba je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Moindro non miso. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source d'eau de la vie. Ou à un an, source de la vie, il y a magie source de la vie. Magie vivant de Jésus-Christ. Il y a magie, la femme samaritaine, c'est l'épouse de Jésus. Amambia Jésus, magie on y a une parole. C'est la alléluia. Na magie yo magie aliyo uri. Mana munyo mazali bipi yede mana nrongo banda abada. Ambatu walibisa opera ya Mwezi Mungu, watu walibisa watu ndo wakitwa iglizi wa tahamarike wale wanafiki wazizi wa hayawo warakao ya imamu wa ngoma singia wavingesha pulwa china ugana saki wahiriwa bandasume na bigazio mononi wairomba nafanya zabu na dua waizi. Haleluya. Waizi. Pia mapastori imamu pia waizi. Mziko kwa manamba la magia ya hayati ya uburi. Haleluya. Waskara mweziko kambia mtumba rajiri nyumba
afanye église be wasi église ya Mwenyezi Mungu leo va réseaux sociaux narfanya église harmona assemblée harmona réseaux sociaux narparana harmona park ya disi kambia mtu ajiri nyumba bajani kwamba tsali nyumba atalibe nyumba na mwingine na maji zo shughuli zatu na rege marke zantu jadzalisa watu kasi na marke mezuka sina bezi ya nyumba wae waside nyumba yae hazi zonjo continuer alors je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai à boire gratuitement de la source d'eau de la vie l'alpha et l'oméga le commencement alléluia à celui qui a soif magia de Jésus-Christ. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Nawo aliomba mdungu Jésus-Christ amlishi Jésus ande nawe tapaka fu. Amamlishi Jésus amgide tapaka fu. Aspara héritage marata watu. De hayati de Jésus-Christ de mpebo. Marata watu. Merci Seigneur. Vraiment je suis dans la joie. Nous sommes dans la joie papa. Alléluia. Je serai son Dieu. Wamin tsuka de Mungu wae na waya tsuka de mwanangu. Et bonheur. Alléluia. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source d'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quand on lâche, quand on lâche, hawa kwa mbuli ya Jésus Christ mlango. Aux incrédules, aux pécheurs, mansif, aux abominables, mansif, mansif, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, immoralité sexuelle, aux sorciers, aux sorciers, aux idolâtries, on tombe Jésus-Christ mlango wamba Jésus-Christ mengo, c'est-à-dire wamba kamdungusha Jésus-Christ be wambulia shetani ibilisa mlango Jésus amamba shetani mbabube fete. Et à tous les menteurs na wanafiki, leur part sera dans l'état ardent de feu de soufre. Période kadarmano murwa jahannam. C'est la seconde moro de ufayavili. Onyumro kwamba kabisa ufambili. Wala kabisa vimbili. Wa vimbili. Na ufambili. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole et dit: Viens, je te montrerai la femme de l'épouse de l'agneau. Alors même dans cette deuxième charou si l'agneau ici de Jésus-Christ. Il me transporta en esprit sur une grande haute montagne. Haute montagne ici, le ciel. Winguju. Alléluia. Et me montra la ville sainte, Arcedia, ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse. Namshabsuna Kouala, une perle précieuse, pierre précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente, comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes. Et à ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits. C'est des 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël, Israël pays, Israël Jacob. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes. Porte ici. Le nord, le kamba wakatohara, le sud wakatohara, le ouest wakatohara, est wakatohara. Ça parle de tohara ici le chiffre 3. La muraille de la ville avait 12 fondations. 12 muraille ya ville yani ville kama miraba pesi. Yani ville ni wasi. Rikana 12 fondations. Alléluia. Le mana mwezi gwalera ja Jésus. Akashima zona pesa vira mana Ancien Testament. Zavira mana Nouveau Testament. Zile pesa jovira avant le wasonda pe vona wado moro na moro. Jovira avant le jugement de Dieu. Alléluia.
qui aurait les 12 fondations qui portaient les noms de 12 apôtres de l'agneau. Alléluia. Nous sommes les 12 apôtres de l'agneau. C'est lui qui me parlait avait pour mesurer un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à la largeur. Là, je mesura la ville avec le roseau et trouva 22 km. 22 km, 22 km, 22 km. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres. Il va nous la lumière. Anambia 22, il a révélation où les 72, le chiffre 9, le chiffre de la sainteté. Selon la mesure humaine qu'employait l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres. Selon les œuvres de rapide pièce sawa reka zuri piasi katika mtu ambato ka ule mzuri nyeka mzuri reka zetu wazuri pias be harmana zikore kompansi kwa mtu para kompansi selo la konra. Alléluia. Les manamunamba la muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses. Nous sommes des pierres précieuses, de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoise, la sixième de topaze, la dixième de chrysophrase, la 11e d'hyacinthe, la 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Monovo, les 12 portes étaient 12. Déjà, la porte, il y a 3 portes. C'est-à-dire, toara. Ça, mon 12. Toujours toara. Le chiffre 3, toara. Accomplissement. Alléluia. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car on a templement une ville. Car le Seigneur, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant lui-même, est son temple. Alléluia. Ainsi que l'agneau, Raïch Mounma Jésus-Christ. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Ronovan, vilio, ramazat pevon, ka besoin na mombar balamba, wakas kara besoin et de mumbarali mungina majo. Jésus-Christ wai asorwalia. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre apporteront leur gloire. Ces portes Jésus wantu wakalawat abali waja wadunga inyora ile kama etwali ile kama shetani wa utilize waja skura dzwala etu wa jua etwali yatu wamu skua dzwala tel date le ngala fete date wele ile ina maana donc mazitono ore kama date ile wa utilize etwali liamtu. Alléluia. Slamu no matukuza mazitono babele tukuza tebo yatu. Ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrerait pas chez elles rien de souillé. Ni personne qui se livre à des pratiques abominables, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Puis il montra le fleuve
d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu de l'agneau. Alléluia. De Dieu et de l'agneau. L'agneau ici de Dieu et de l'agneau, la gloire est Jésus-Christ. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu, l'arbre ici c'est Jésus-Christ. Les feuilles ici ce sont les récompenses. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Alléluia. Ils sauront son visage. Ils verront son visage. Son visage, Jésus-Christ, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia. Il me dit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, de l'esprit des prophètes. Je reprends ces versets. Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, alléluia, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le retour prochain de Jésus. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service. Bari Jean lera onatunguzila kutanya me amadore malaika mamba wami serviteur wami sina esprit ya ma prophète waka. Alléluia. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. En bas, moi, adorer le Mungu, Jésus-Christ. Puis il ajouta, ne manque pas du sceau, du secret, les paroles de la prophétie de ce livre. Alors, moi aussi, car le temps est proche, que celui qui est injuste commette encore de l'injustice, et que celui qui est sale se salisse encore. Na kazo kama injusti. Na walio na tsama na kazo kana tsama. Wodor kam dunga Jesus Christ. Alléluia. Seigneur, merci. Mais que le juste pratique encore la justice. Justice. Et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens. Alléluia. Bientôt. Et il demande à mon nom, Jésus revient bientôt. Bientôt pourquoi? Parce que la mort. Jésus revient bientôt ici. Voici, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense pour traiter. Je viens bientôt. Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ils auront mtu aforo buya ele mtu amdunga Jésus Christ amkizambele Jésus Christ Saint-Esprit c'est Dieu mtu aketwara. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Le meurtrier, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus-Christ,
rejetons de la racine de David et son descendant l'étoile brillante du matin. L'esprit de l'épouse dise, viens. Que celui qui entend dise, viens. Esprit à épouse. L'esprit et l'épouse. L'esprit, c'est-à-dire Jésus-Christ et l'épouse, Arungwa, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie prenne gratuitement. Jésus-Christ. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Pardon. Alléluia, de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre de jugement. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles, et quelqu'un qui enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui attend ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Les saints ici, c'est ceux qui croient à Jésus, ses anges et tout ça. Alléluia. Vraiment que Dieu soit loué. Rono vanamba mwezi Mungu wa mli bovo mbole anamba vanamba fahamu maana wa asijaja hukumu hukuma meso kama venza moja mramwa meso kama venza c'est-à-dire le dernier jugement sur ngwa meso na fambe meso oho le dernier jugement c'est nambali sikere bara ketsera ngona fikira mrugula mwezi mnafiki na paroli ya vana uruguzo ya vani amba resera muro rala muruni bemna ndo muro naso baki eternellement kapasi bana mwezi ngamba usingia muro nwa so lawe awamba namba livrio yo livria tambo namona ba wamilifanya na de la chizo mirungua mais la vérité sojwa na ria mana mwezi kwarambia amba usirie li dunia katsobinga bana be ndiriye do wamimba tsobinga muruni amtsori amtkashini bingampe boni au tsori amtatson bingo muruni amin sumtunu mrio de Jesus Christ na uria wa Jesus Christ si uria de dibe bai ni mwamini mbenze ni muhamini ni mdunge ni adore sadri ni rogozo alfanyia ni shemeleze mahabaya he wasi unu watu kama nsani bwe pantes vani vantu wengi wajafikirimba le ambamtamu kana Jesus kila mtu même si mtu asinamnya wasirungwa kama tungo mtwa wasi unatungu nyingi simambali balamba wa mwezi kwa sini tulize kama ule linaka dans le monde mwezi kwa kamba kibala shetora kon utilize o pisama na kugarder secret donc bona jaunu wami garder secret on para watu da bazitu betso jona rungwa mwana na murungwa temanya jibani wami onomba ta tangu zamana ngo temanya jemana ngo na mtsairungu sungwa mwanangu emunyo tsifanya temanya je mana kandruma watu goda nizijua watu goda be heli na kugarder secret dunia no dele vuma zingwa chandenga hunu ani ni garder secret mana lazima mtu yonse alona mwezi Mungu Jesus weka na siri weka da siri sirizo sadiri kalazima naona mnyongo para natu na rungwa kalazima ni vala mtu anambia mtu na rungwa afra kadha nambia kadha wamefanya témoignage zangu wami en personne vani jana d'ailleurs sifanya témoignage tulomtia mwanangu mwezi kwa shabidisa kam vimba kati mtia mwanangu harimo témoignage mwezi kwa shabidisa yeye na rungwa zuzi sifanya video bantu ngomba mwanangu katunga za jihangu tanki tsavani labda tsodzama basikwela dzama agaza ju bebo zingombe no mana tini mwezi kwa benu lia pare nisana kana fikiramba mwanangu kagaza jihangu bani wengadza nekatsivo mana ngombe no abe ngombe no tsilabani tsifanya video tsifanya témoignage tsirongwamba na mungi ya salon sona atelier mkaiwo eu afatele ngwendie mwana kusungu mwezi mwana bamba mwana akongaza uono donc mfate mwanya fahamu simtie mwana fahamu
mwanangu anambia tini mwezi Mungu aringia hangiahe alagua na mama témoignage yao mfa témoignage yao de wewe tuma na usina ungidego usiro na mama mwezi Mungu aringia hangiahe kama anambia amba mama kakora mamba konduguzana naye bakoleleza mama mufanya témoignage zao maana watu mamba afa bangu mtsielo wamba sema mfanya témoignage banamba mwanangu kasutungadza bani badineka tsivo de tsala shamro tsala wade usigadza ujori ringeteno ro dzama sigadza amba bako mama wami mwanadamu sadri mwezi kwa kunisaidia amba mwanadamu tukafanya confiance mwanangu tele mahele na mwambaba tsibenzi la gunangu vani mwangadza je wedza mwangadza ngwa ambenu wajana ngwa jeu vidéo na tout ce qui est jeu vidéo là ce sont des jeux sataniques. À travers Josile, on a dit que ça a été 12 ans sous la rinko. Tant que nous faisons des appels, c'est des jeux vidéo. Madame, moi, jeux vidéo, c'est pas tout le monde. Harma jeux vidéo, c'est des appels, za hula, za adultère. Donc vraiment, moi, je suis jabari, moi, je suis bon, moi, je suis bolé. Est-ce que vous expliquez les de moi, n'angoutou? Na ngomba mwana katujwa ngataje va nekativu. Nekatavani. Ni mwezi kwa shabudi saba no wode mwana hobe kushwa mafikira yake mwele mwana ngwana mwezi kwa nganya na mama kushwa mafikira yangu usifanye témoignage usintémoigne c'est la vérité donc déjà si mtamwezi kumsoma kama kufa kwa mwezi kuswami avuna vumba mwana ngumba weka ngadza vani badinekativo na bali adzama ngadza donc rono hunu mwezi kwa konsedzea amba konvelulia amba mwana damto sifanye confiance mwanadamu sifanye confiance donc wamile we na mo témoigne twamba shamburu yangu vani wami na shamburu yangu sadini namuka shamburu vani wami yangu tu shamburu yangu vani de tini de roho yangu de wami yangu so témoigne mrabani au salo au habe wasimu adore Mungu maana tushota kuzijiro ata shamba yangu lalao bani physiquement tiji wamisuka de wami yangu shamburu yangu bande wami ikori yangu inafsi yangu wami yangu nisimadore Mungu sibutra ngo tsenamba inyumba yangu na wami yangu madanya nyumba yangu unu spirituellement de roho de physiquement subutu mana madama zugwana ansedia be donc kwazi zo vraiment rikena Mungu rimba we fira utadile kan parties ya témoignage na kanaibua rimba we shitwa libilisa de muzungu mlibavu muzungu mbuli anjo fanya témoignage vani be wa mitsoja na shemeleza watu wa maore na shemeleza wa dunia ambati muzungu na nsidia kada silala tuono vision soga muzungu na sedzea tuono vision na rebo fite makero vrishie saga muzungu na sedzea tuono vision wami pendant que naona vision sur ba Jésus-Christ Jésus que si jiviwa si jiva au début mais après tu on a zona za jiri vale shindi détail mana tsana détail tu on a zona za jiri sishku monti mana mwezi kuswamihi pardon suka pardon shizungu pardon Seigneur, pardon Jésus, pardonne-nous, pardon, balisi daily tena mwanangu, pardon na mume wangu, pardon wanadamu, pardon Seigneur, pardon mwende niko banamba nasimia dua zangu banamba mwezi Mungu swamia dunia mafia swamia na mwanangu. Exact. Pardon Seigneur, pardon suka pardon ben sona shugo zijiriu. Betsrongo mana mwezi kapita mandongo. Lera na moyongu dan maru sa shinri. Si shinri baba lina kuora ba shinri ya ora. Moyongu lera anihira. Simaruwa na shindri asinabemba urendreni sonongomba miongu tsamsoma tukuna zuna bali miongu anambia ye wari matabiri lala watabiri ni maana waye bolamba ye mtwashi sana rwabani parapona luhaya na mbo tar matabiri watabiri ni lala wahimoton hira dela naambia bali simele zamba Mwezi Mungu na kusali mweleze mewangu mwezi kapemeta mana mweleza mewangu na mamba tsara matabiri anambala lawa himoto nihira bali tsibaki silia mwanangu tena timwiri mwanangu wale na kupena wai timwiri mwanangu wale silia ni silia physically
nisilia shindri ya kusudina sahi shindri mwanangu le na muhira tena shindri la maruha tena maurindreni busilia usilie soft trungwa mwanangu tunu kada tunu mwanangu darisa mama mwezigo usidialo lo turu prier ushange basi ufikiri tini trungwa na kuria dituna zona wanadamu ai mwanangu yi silia anambia mama c'est pour que nous prions. On va prier pour les autres, on va prier pour Mayotte. Mana tsono batika maore. Tsono batika maore. Tsono na wantoshi maore. Tsono batika uritika hangu. Be nyumba na kade nyumba ya hale na rakweketsia. Ninaona tungozile. Ni rugo pardon wana mtu. Ni mjobe tu tunamvumbua vani. Asamba ni msaidie. Samba wa mchina usaidia, mana wa mitu yangu ni, mana wangu china mbinga pebu ni china saidia mtu, pardon seigneur, samba pardon, mtu wote sutu na mbumbua, mtu mamabe sutu na mbumbua. Asamba ni msaidi, samba, wami la viva, hatisa mwanangu kuna mamba, mwezi utamambia sitongoza mtu mama, obeti mabatumba, vuna ima na shindri na mwele zao na shililo, na nambia mama, yo se pour prier, samba mbatikana hii yomtika shitu wale jamwe zingwa jan batsinzi tsilala na mumarwa jitsfanya priere na mumarwa tseleti prepare mori watu warongo mbasi watu watemanyo vraiment ba wasikazimra wana sabuni ra tiamarashiwa wasumungula muzungu tambo muzungu kabenze mtu wa priere kama mtu anatsama ngalari na hima na kutsanimlera na hima kama ni priere muzungu nabamba yuke kiri kushindi mtu aliona sofina la Saint Esprit kavasi mtu toharifu mwenza poropo rana mtolo na Saint Esprit. Meziko na bamba no enda rabusi c'est pas grave wami je connais ton cœur je connais ton esprit. Enda osirie enda wa kama ile ufanya kula siku. Seleti wote swaki ule tija esprit si prier mba malangu mezi Mungu unsetsono strongo si jomba odo ansedia si jobe msudo kwamba de chetwa mana son kasa pouvoir yangu. Bewa mitsuku tuna ndana shemeleza na wana damwamba tsono tongo fulani. Ni vingi armana paroli yao. Unwa sedze tungozini ni zrongu armana paroli yao. Wananyangu. Si madzo priye. Mwezi muda leo shahidi. Vali mana mtisana nga mtu shahidi. Mon témoin c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. La le témoin. Si boa Biblia yangu. Mwezi mbule kama mwana plan. Ya Esaü. Van Esaü. Mwezi mwakomba message mba. Ya jugement. C'est-à-dire ya moroni, ya onda moroni. Na ya onda paradis. Donc, papa, tu veux que je lise ça? Je fais les manages, je fais la vidéo là, shizungu, les manages zanyengi. Na motsa alfanya shizungu, ndrongo shizungu na shimaore, vidéo tu fais à 2 heures de temps. Les manages fanya shizungu tout. Je te fais une vidéo. Donc Dieu veut que je parle de l'affaire. Jugement dernier. Pourquoi moi, j'ai fait une vidéo là, jugement dernier. Je vais continuer à prier pour les gens. Comme Manango ani reprenne, Manango aussi, elle est en Christ. Je fais un témoignage avant qu'elle a fermé, elle-même va faire son. Merci Seigneur. Merci Dieu. Si vous avez elle est affermie, merci Monsieur Chabidi Samba, on nous a maintenant. Du coup, Manango, je fais un témoignage, Manango a repris par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a repris dans la bouche de ma fille. C'est le Saint-Esprit qui a parlé là-bas. Que ne t'inquiète pas, c'est pour prier et parler de tout ce qui va arriver. Harmana paroliahe. Donc, bon, tu j'ai ya bana ngomba. Ngwa si déjà. Asha. Non. Wamislo ngwa des hommes ngwa se dia harmana parole. Hallelujah. Hallelujah hazizo. Narkena frana rari mbawe fira na utadi. Rebawe esprit mono vani jugement. Nisregia fanyama na lumière. Ça dit jugement dernier. Mwezi Mungu ruono bala mwezi wa rwamba kawasu nafiki. Kawasu ntandra wa mwana moroni alawe. Wala kawasu ntandra mpevoni alawe. Ntandra mpevo na sabaki deman abada. Ntandra moroni na sabaki deman abada. Ntandra mpevoni kaptuka hufa ohu. Kaptuka ulula na ohu. Moru wala bao ya sumurungwa zinalebe ya vkamtu. Na kwa hadisa na miamba bako. Hanyo homu siliprometi atini.
wami hunu tiprometo hapa ntukana na mudunga dinia hunu nitopara 72 vierge na walole kaelewa tawakia vierge sage vierge wefan santungu zangina les sages vierges ici ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ qui auront la vie éternelle. Apocalypse 72 hule yarengwa ituomba ma vierge entrambo ya unafiki ya hulolo ya impureté. Ce sont les gens qui sont tohara. 72 c'est le chiffre 9. 72 là-bas c'est le chiffre 9, chiffre ya sainteté. Dès que 72 vierges ba parce que pour ma vie des gens peuvent venir quand on na on. Rono ulemba mwezi kwamba il y aura pas de suie, il rentrera pas de suie dans le paradis. Rono na Mungu mbara nrula no na Mungu. Na Mungu de atukane mi watu. Est-ce que rala nambani? Andrula wo de no kona na ma vierge wandu walole. Anambia bako mwanane kamba mana waijwaza la mwanane kamba kia maoho wanyu kama sipo mitambara pale wantu ralole zatu wanatama vierge kawalolwa wanabikira ni bawe mtsha madini yao wamisibaki da madini yangu arangwa sibaki madini yahe ahambula matrokana atropara ma 72 vierge ho awalole samba ko kawaele wa 72 wa irongwa de 72 ili era irongwa soma hule c'est vraiment video langu la zengi ni kalkutu continua machangina na sambari muone banu wantu wananga 72 yo wamrugule mwezi Mungu nafiki maana ilishio yangu wao yo wantu wanenge de Ancien Testament do yangiao maikan histoire za Noe, histoire za Moizi, histoire za Musa Nuhu pia zo Isa pia zo warenga harmana Isa warenge Injili harmana Noe tusala warenga harmana Taureta na mzigo kwamba banda ya Apocalypse kwa sana shiangina mtatunga shiangina ajariba yo wo mnafiki donc kuna mriba una shia ntambo babo njosoma harmana vani watu waona 72 waja warongwa amba kama 72 vierge 72 rongolo vani ni 72 vierge ma 72 vierge physiquement watu wa to za unafiki za impureté 72 rongolo hunu papa donne-moi là où il y a 72 tiens Ronovani 72 mètres na 72 mètres ni kama metri mba metera 72 le chiffre 72 c'est le chiffre 9 7 plus 2 9 chiffre ya tohara bika basuna lulana wo ka basululana mo pevono ka basululana wo mwezi kwa rambamba kartsokodza kartsukatsana matambu kartsukar mana dulori kartsukar na shilindri kartsukar raketa to mafurana rahatu amlahi uyatu tsukaure de Mungu beto ndo moroni wasala moroni eternel maso vua wa karma doi wa karma grisema dedans wa bubulwe mana mwezi Mungu vaniswa mbatongo vani mwezi Mungu mana rono rangu dans le la parole de Dieu la Genèse ta Apocalypse ou la Genèse ta Malachi mwezi Mungu amdekrive shetani ambaka mfanya mzuri mana tini amba na pouvoir mana c'est son serviteur amba pouvoir mana comme Jésus-Christ est le chef wa paradis andoko na wasi paradis rijiviwe na wae ake heuyatu basi kama shetani ndokao chef wa muruni shetani ndokao chef wa muruni morde ile mona unumba wasi Jésus-Christ wae de Mungu rimduge paru hayati shetani ibilisa mwezi Mungu amba pouvoir amba kula mtu kakubale amdunga shetani yake na wae basi kama mwezi Mungu sikamba shetani arenga pouvoirio mwezi Mungu ujomba shetani ule kaka shetani au début aka Lucifer aka umbwa mzuri aka chef wa louange aka chef wa louange à Mungu il faisait partie ya akwirwa Lucifer akufanya partie na Mikaeli na Gabriel narfahamu ule serviteur wa Mungu bevoliomba afanya orgueil wa kamzuri mana mwezi c'est le plan de Dieu ufikiri ba shetani wa afanya tungozo makasidi hela kaze mzuri pevona tukubala ashiketu muruni c'est le plan de Dieu mwezi afanya makasidi aparaka na amumbu mzuri amba na pouvoir kamba na pouvoir
pouvoir zo kamrengia zo ambazo pouvoir ya ufanya mal. C'est le serviteur de Dieu, shetani. Donc Mwenyezi Mungu asomba, puisque Mwenyezi Mungu eda roko chef watu mpevoni, Mwenyezi Mungu asomba pouvoir shetani akede chef wa moroni. Shetani asobo watu moronu. Shetani asobo torture watu moroni. Shetani deja rangulera ra de makayaja kila mtu afamba kamdunga Mungu. Shetani asobo mbubu asomruma asomfanya makufuru. Amuya. Ce jour lieu de tourment. Après le jugement, Shetani asobo mbubu wa watu woho. Aswati amuru. Watu kurungula mba mtu ato dambla siri ukubla sirini. Watu mama soro katwa zimbelo suljo kila mtu asikana en fait mona valamba Mwenyezi Mungu arriva harmona impevo voa récompense il y a 12 pierres chaque pierre jaspe tout ça moro no huwa jao vusoro ka bakia ini wande watu waula helo watu hukumulwao wande watu karma adultera kufanya ususu moderato watu hukumulwao wande watu kufanya sorcellerie moderato hukumulwao wande watu kufanya katika wamba watu hukumulwao sawa sawa kila mtu na hukuma za moroni na mtu kwa kanazo hana mu imaginer wami fanya témoignage yangu vani vidéo le dépassement pas vie ben si fanya témoignage avant bala vidéo musifikiri mbatu ngona kuzifanya dega shetana kondrumia ona kuzifanya dunia Jesus Christ kakandrenga lera na tsara moroni mbanda tsushinda ake na degree zangu na kanazo bana kuhukumulwa tukoza kuna para ho degree za kuna para wamina mondo tukukumulwa na mtu afanya masuma pavi wami deja na mgale tu témoignage yangu na kumarie tufanya mariage nyingi sikio vwa mtu akanambia nguna mbariki nika sina Jesus ba Mwenyezi Mungu dakula kwa hangi naye ba mtaelewa anaweza kumjua Mwenyezi Mungu be anamwambia sababu jomba mtu mama wae kafungiza akonambia parapor na Uislamu maana urikao hobe sema babako ni bawe jitsa kotsa nafungiza tsatso votewa simtolia hanyo nazo kweli na jana Jesus Christ sire mwana hamu hi na japara mtu maka sina droit aka autorité ujina mtu baba na imagine nafungize mtu baba na mtu mama sana fungize na mtu mama na mtu mama mtsifanya marriage na mtu mama na mtu mama fungiza mtu mama na mtu mama hana mu imagine degrés hizo ya mention non seulement fungiza mtu baba na mtu mama nitakana droit sila ibilisa la barita hima ajana betina baje fungize na mtu mama na mtu mama. Bas na mariage yo ika bizarre c'était parce que Dieu avait voulu en utiliser pour que nous jour fasse témoigner leo monyo waro kwamba kwa sa erefaka mode yakafanyisha mamuzu maana yakafanyisha mamuzu bera karayama kasifungiza onyo wa mera kurufungwa akaobliger aifungize be wami abayijiri komini yakungu sifungiza ontomana ntumama kungu namuri mabwe mabuki ya kungu watu hazo walio kungu wone katukubaliwa msedzeni mtsoona bakoli sifungiza mtu na mtu mama hana mgale digazi zomba mwezi wako nombubuwa akolo hukumu kate na jirika kandenga non seulement tufunza wingu wa mariage tikati stakiwa marahanda tende tulo hukumula sababu ya mariage amba woto kaiba mtu baba wake kaibi papia watu na amili nafua mariage yo comme j'avais la semence de Dieu rakumuna bwana harusi la kamaruo iruhu akutaka na haraka atam assistant akawa na mimi bala assistant wa itasivina na mbai wa problemu bakunka tranquille songwa amlishe tu na fere mariage jusqu'à ça rongo ça passe soit des autres ya tupare skatene tsi hukumulwa watu ambao nyomba bako wa mtuo amekomsina mashini ya ongale kadante ba vrai au faux harmana li kadantite fotola ile laka msina mashini ya utunda kadantite wala msina mashini ya utunda mtomba iba ukahiba wanyu yo hazia ya procureur ti na hangi yangu maana kwa msako hele litakuria mtu na kao hele litakuria mtu sako uteza msheri bamsakuria mtu teni jandar masuna mbari bweni ufikiza mtu mariage akana faux papier twambia no nika kana faux papier wa mitsina mashini ya ufanya ya ungalia mtu ambayo yofo mtu aja malameria kungwa tafanya ile mariage na mahaya bingi adresi yae avika dante na fotola sufungiza zabaka uya procureur je ti vi si sta kotna maravili ambati fungiza
sifungiza mtu ilio kamba akahamahe baka major akahamahe mtu ashilijuo betsulongwa havi gendarmerie ya liju ibele ya dossier gendarmerie mtsamburo ibele dossier momoju mana kungu momoju warukumu ibele dossier momoju wani convoque gendarmerie ni convoque amba bwenu fanya mariage ya mwanamtsa aliwa maika lolwa ulufanya mariage na mia tsulonga mtumbani bantu kam bwana rusa mtrahi mcharusi amtahiribe amtrope bwenu amtrahi diku togozi jiliania wamiti hiro wale mbana hukumulu siwambia amba namvurishira mgale dossier ya mariage mana mununira wabani madzamune dossier ya mariage zile rifanyo la mairie pia zile mazazonda kama tribunali direct munai dossier eska ma dossier yo kabaka adresse ya kungu amba si eska ma dossier yo mwana mtoka kama majori amba si basi bantu mjoni hukumu ne yo ti problemu yangu yo problemu ya mwana mtsawo na mtwa yo problemu procureur be yo ti problemu yangu ganpasa mana mitifungiza one vingia au sino na mrogoma mtaka surumie hébergement ne kama mrogoma bara mwazi mariage surumie hébergement wabole re mtu funga mana kweli surumie hébergement bwami tsarumia unafiki rono tu atabako gendarme ule akana wami vale anambia mba madame basi kapasi mtu angenafungiza wanyodi wawe tu mana c'est pas la première fois nuhira obani ukumulo gendarmerie vane sababu ya mariage sama basi be wa nyangu na katikula wanafanya na delio eta wamendo fanya wami jitoa fidia wamendo fanya pu ni mana wami amfeti watongo vani yote mwenye yangu wamina mahaba rangu na kao biskit kana mahaba rangu na kao vona ja unutira tsama mahaba plus donc wanyangu ne kamba kawas wamna na kujorengo dongo na kota hazinta skio chefangu lera ya chambre de commerce kaba katambu chambre CCI lera jana madame Nelio privé anamba bweni wa mijomba otala fete babo rakwati semana convince amba randa ya disi ujoni ontomula wa hazina konira tawanyako kunambi wakanfanya tana tfelo tana mafumbuni stula tana mafumbuni mba mitska mnafiki pourtant mwezungu de shahidi helena ka discret helena kana imani vona ka duniani lele mwezungu utilize na hunu lele nakao na kuratsina chefu nekani disatungu ya patana na tuwa kama nono basi madam wasi ujori parambara kazatu mala nafasi ujori rengia pia indemnité zatu lazima tuja asira dungu lazima waje uielewe mba amba nekar jasira yu haki mana wakati mwingi rikara kupara kuvula indemnité rakulva supplémentaire rakulva bala marike ujori tule pe marke zatu wami sielewa mba wawe entrepreneuri lazima upare marke de otinini be waskatara jua halilo wasisielewa mba c'est vrai wawe entreprise waskatara jua imagine mtu akana baraka achango baraka zele fonto cha asira betsa parzo tilia mana damu fitina hashefu wangu amba hahe jamais lele ajana wae na shefatu mtu mama nalo na wae akonira rakwadisa kunambia tungo da omisho secret da na mtsazrungu secret da zo elwa maore okonda he o nsizijwa betsorongo sorongo mana mwezi kanpemeta mandongo tungu za wantu msurungwa de zangu nsidono senamba wama elwa maore wami denosemba wao uvimba wa mregestona mkizambeli wa sakrifie wanadamu c'est la vérité betsorongo mba elwa maore wa ndafanya kada na fulani kada msorongo wa denosemba wa moja franca ono basho fanya wa jarma mission woka wa mwana mission wala ka vingi dossier nsote manyi mana kweli waskar vingi dossier zo kweli wala skar daily ya maore wasi jaunu kebra nanzezai yonso ngo c'est la vérité umsungwa tambo bema narongo ba franca tafanya kada zasingo zangu wara hanyo nikaishitire ngomba raikaora kuna mafundi jao yo kweli hazi zote na vana basi temonte mwanyaji amba sifungizaro la nyingi tatista kona gendarmerie c'était pour que nisifungidze mwezi kwa mwiturize bakola arungwanyo na basoko basitenge na basufungiza wewe tu surungwanyo basi fayeje j'espère na problème na sababu ya mariage kama ra mwanangu vuka mariage kama naifanye samedi be mwanangu avu vendredi sara samedi afite mwezi kwa se diamba c'est vraiment diabolique satanique to za politique si telefoni ya mnyangu mba andafanya mariage bit para najara mwanangu avu kanda ngwa demerde alors que wamini wa mwanamba enda na konda bali na mwambia namba ni demerde
le rarongwa shtuile wamitonga mantu kamtsenda mariagio wenye wanda staki tamira katwa ma problem mono tunamurwa balamba stakamara taru c'est la vérité mariagio mira katwa ma problem irani hiri wamitonga vulishia tsimsedzia samba mitsimiri fulani samba anafanya mariage bomi mwanangu avutso na mlisha mwanangu avu grave c'est la vérité ngala tu vavu tatujuna mshamana kuna nafanya mariage si telefone tsa upara telefone pia wantu tsopara unampara timambada ifanya haraya rono tu c'était le diable qui m'utilise qui me déjà tfanya mariage nyingi tu basa na satima na rogodzuna nai mana tsafanya mariage le diable est méchant tous les mariages là que j'ai célébré là-bas na jika tsende tsifu wala tsamjwa Jésus Christ oui aska moro nakonda kwa sindo tukana grade zangu wona is mariage tu ramurga la gradi za tabia mbovu na kuzifanya mwana tukuza adultère mana bari mnamuru kwamba tukuza adultère makatramba mwezi Mungu mengo be makatulu deja wote kuzifanya mbovu na sifanya na jizika tifu nakonda moro nakonda vana nakonda tulwa eta yangu votre captain donc c'était pour vous dire le Dieu par la grâce mana unuka bas heureusement wala unuka kabas bahati na Jésus Christ na Mungu grâce ya batu Jésus Christ hama baya ya mama ha personal bwerea ansikinia amana onoro yangu mbatikana roho njema onoro yangu mbatika mtuma mahaba onoro mana rangu mimbani hamangu mbataka ntaua parce que jika kansa watu katifuzu na fanywa zo de mana ajani renga nijeni fanya zahi heli na kurumilwa dunia naomba takara nafasi 24/24 na kana hata miongo sikio akojela sana basi mwana kusana nafasi wa Raila la ile 2h du matin 1h du matin no sinisha standano wendo la mairie mana kojero manafanya shtungulo inime para watu pari wa pari wandaringe mfuao wamna kuronga bandeliomba ni sawa bwereha amba wafiliwa porque ni wasaidie par rapport na tongoza wansana na afanye certificat wapari waringe mfuao na bonera wamzie sasa Ferrari bemi miongo kuna mbamba usindisa standani 1h du matin 2h du matin bosala la mairie wafanye certificat watoka shindi bakitamesa subuhi kabaka nafasi hele sitanabili sa utiliser wo dans le monde de hele mwezi Mungu utiliser wo bona jadana wae afanya le poser de ce qui m'arrivé là-bas ho tskarmana ham malgré pesa zona kozifanya tskarmana ham tskarmana maondo tskarmana ujujiwa tskarmana ushtakiwa na kuro tsetse diswa ufanya kata na wotfanya unsoma tsfanya tiadi na rogodzwe nai betsara rogo bana mabara kurogodza nai matsana mana na badamera tsara mana na bana meselemere heli na ko utilizwa ona rogodzwa nai si jahunu Dieu merci Jésus Christ nisifanya evriahe na mahaba evriahe na furaha evriahe na buraha lori ko kufanya evru zao na maondo evru zao na upeu evru zao na tambu be hunu mwezi kwa sini utilize 24/24 be na mahaba na furaha na raha na buraha na upepo hazizo c'était mon témoignage na kama na furaha na raha shalom. Haleluya. Mwezi Mungu arikilie mbeli Jésus Christ mkizembeli Jésus Christ mbulie mlango anga maroza tuende peboni bemnando moroni kaslawa tena hazizo shalom shalom. Mwezi Mungu akede autori ya malezi yetu ya zindolo ya wana. Haleluya.